for? Oh, yeah. How beautiful is this? How beautiful is this? Ha. How beautiful is this? How are you, buddy? How are you? Are you fine? How are you? How are you? Today I am avoiding tolls. So I am taking all the country roads to see the rural Rajasthan as well as save a little money. Hey. अरे बदलो ना, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से या स्कूल से? हैं? घर से कहाँ जा रहे हो? माता। ओ अच्छा। অফিসে এক গাড়ি আছে, সাইকেল দিকে যা দেখছো? আরে না, অফিসে একটা গাড়ি আছে। সবেও টোল বাঁচানোর চেষ্টা, আমিও আজকে টোল বাঁচাচ্ছি। ঢুকে গেলাম।